مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سيدنا سيدنا مهاجر إلى الله سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم سنلره مقدم سني عبد الرحمن السقاو سني بن عبد الله بارا سنلر سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وأصوله وفروعهم سنلر سيدنا صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya صلوا عليه وسلموا تسليما
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاهته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
قرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوبة إلى البروز متشوقة إلى انقطاع جواهر الكنوز وكل دابة بقريش أذقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام. Insya Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita, insya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita dan setiap hajat yang kita minta insya Allah dikabulkan. Kita salam. Ya Nabi salam alaika.
لبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه فأن عين عنايته في كل حين ترعى. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أهلاكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاد عنانه وقد انبسط الكلام في التدوين مع فضل العلم وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lamma nadhama al-fikra min daral asafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'yi fihi maskura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil a'malil maqbula wa tawajjuh fi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu al-amalu fata'udhu dhafira wa ala babi izzati tuhatturihalu fataghshaha minhu al-fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladayk sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhu al-alamin an tusalliya wa tusallim ala tilka adh-dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar an mahbubillah qabl makhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhahar qasim dadika fi ibadik wa saki kursi irsadika li ahli bidadik sayyidil kaunain wa asrafis thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajallil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati iktirabihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadha an-nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa tahfadhana fi jami'at warina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharrakna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alna fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi taratibi minas salikin wa li haqqika wa haqqi minal mu'addin wa li ahdika minal hafizin. Allahumma inna lana ajma'an fi rahmatikal khassa fala tuharimna wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilayka fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bihi ilayka mustashfi'in an tuqabilal المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركة والشرف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin
nawaitu ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah an Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimuna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil bijahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya muliakan para asyatid, para ustadz Khair, Ustadz Marzuki, Ustadz Mujahid, Haji Suhardi, orang tua kita, sesepuh kita, orang tua kita yang kami hormati, Sahibul Bait, Mas Yanto sekeluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan Allah takdirkan kita di tengah-tengah di malam hari ini, di majlis yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, insya Allah menjadi tabungan akhirat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tabungan untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi keberkahan kehidupan kita di atas dunia ini. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu panjang lebar, kita di sini rutinan setiap 1 bulan sekali. Kemarin sudah kita bahas, kita akan membaca manaqib daripada guru besar kita, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa guru Zaini? Kita pengen tahu siapa. Khususiyahnya kita ini orang Jawa. Podo Jawa nih, kulo yo Jawi, sampean yo Jawi. Kita mengenal, meskipun kita orang Jawa, kita ini mayoritas orang Jawa. Kita ini pendatang. Siapa guru Zaini? Kita harus tahu. Nah, dengan sebab ini pengajian Al-Abrar ini insya Allah kita kaji kitab Bughyatul Muhibbin. Ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupannya guru Zaini. Tahu guru Zaini, Pak? Tahu ya? Di mana makamnya, Beb? Di Martapura. Yang punya Sahibul Wilayah Kalimantan. Nah, jadi kita tahu siapa tuan gurunya di Kalimantan, siapa kiainya di Kalimantan. Kalau kita di Jawa itu kiai sama siapa? Gus, ya, Gus, kiai. Kalau apa namanya? Kalau Jawa kadang, kalau Madura Mas Tuan biasanya. Kalau Jawa lagi Raden, ya. Itu macam-macam kalau di Jawa. Di sini juga kita harus kenal, meskipun kita hidup di wilayah seseorang di Kalimantan khususiyahnya, kita kenal siapa guru Zaini. Ya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Mukarramain, 2 ustadz ini. Nah, ini memang asli Banjar Sidin nih. Insya Allah kalau kita sudah hatam ini, kita bacanya sedikit-sedikit aja biar kita tahu siapa guru Zaini. Setelah baca kitab ini, misal ada orang bubuhan Jawa, ada ustadz, ayo Beb kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti ustadz yang dari Jawa kita kenalkan semua siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya apa? Hidupnya kita berkah, manfaat dunia akhirat. Inti dari kita hidup di atas dunia ini apa? Ingin mendapat ridhonya Allah. Dengan segala kebaikan kita harus bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka ya kitabnya ya. Baca doa tahlilnya nanti setelah ini. Kita tidak baca banyak, kita sedikit aja. Terlalu banyak overdosis sampean. Bagi 2 nanti. Hatam kah? Jangan. Sampai sini kah? Pokoknya ya ini ya. Ya Ustaz ya. Ya itu nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamimi kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa dhurriyyati ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina Al-Hasan Al-Basri wa sayyidina Al-Junayd Al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh Sayyidina Muhammad bin Amil Kutubi Al-Makki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Baghin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Saman bin Maulaya wa Syekh bin Mulya wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa khususiyatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yubariku lana fi awladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfadhum fi min fitnati hadzal zaman wa hafid ihfadna wa jami'al ahwal wal iyad min jamil afat wal ahad wal adiyat wal baliyat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman waqtim bisalihati a'malana wa tawwil a'marana fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum langsung aja. Baca terus saja kan. Nggih, terus kita. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya Rabbi warhamni syekhina Abil Badali wasub fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hassil maqasidana واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنيته سيدي ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى بسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim somadani. Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kami beri nama beberapa lembar ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta.
Dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad daripada mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapat berkah dan amdad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat, berkhadam kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul zanni billahi wa husnul zanni bi'ibadillah, wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minas syarri, su'ul zanni billahi wa su'ul zanni bi'ibadillah. Artinya, dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba. Bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah Ta'ala beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warhamni Syekhina bil badali wa subq fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi Rabbana hassil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul radhiyallahu ta'ala anhu, dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu ta'ala anhu daripada pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu ta'ala anhu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu ta'ala anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya.
Dan juga ketika ibunda beliau radhiyallahu taala anhu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah taala akan keinginan beliau itu di dalam mimpi beliau, sehingga keinginan beliau sudah tiada lagi manakala beliau bangun daripada tidur beliau. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu di negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu itu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau radhiyallahu taala anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada nenek beliau radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu taala anhu dilahirkan ke dunia daripada perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba' 27 Muharram 1361 Hijriyah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu taala anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu taala anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu taala anhu beransur-ansur memerah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu taala anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu ta'ala anhu ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu ta'ala anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Ya Rabbi warhamni syekhina Abil Badali wa subba bi qabrihi ar-rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa akhtim li khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka, tidak ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-bushra, yakni khabar gembira
di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu, dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu, tidak pernah ia ihtilam. Ihtilam itu bermimpi yang menjadi bukti cukup umur dengan keluarnya, ya itulah paham aja biar ihtilam itu paham aja. Tidak pernah beliau ihtilam seumur hidup beliau, sehingga balighnya beliau radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh karena si tadi dipelihara oleh Allah. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Awliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaganya yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan Barakbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membukakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah.
Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang bersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Salaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu anhu, seraya berucap, cium tangan Zaini, ini kutub kecil, ini kutub cilik atau kutub kecil. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li syaikhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmatan wan ni'ami bi jahdi rabbana hasil maqasidana واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل وصحبه والأتباع كلهم. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan insya Allah dengan kita dibacakan manakib daripada Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mudah-mudahan kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terus kita dalam kebaikan menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ini terus kita memperbanyak amal kebaikan sehingganya kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma awsil thawaba ma qara'na min al-Qur'an azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan. Nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa safina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi ikhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salam alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil awliya wa syuhada mutarasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Janim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Guru Zaini bin Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhusu khususan man istama'na hauna bisababih wa li ajlih
Sunilari ahadil kirtas Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa itskan lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa walidina wa walidihim wa usulihim wa furuihim Allahumma ja'al kubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum hufratan min hufarin niran Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum